तो नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आम चैनल कर्तव्य रथरे ओडिया मैराथन रो सेकेंड क्लास को आपण समस्त को स्वागत। तो ओडिया मैराथन रो सेकेंड चैप्टर रे अछि विशेष्य। तो विशेष्य रो संज्ञा जानिबा आगरु आमे प्रथमे जानिबा कि विशेष्यटा गोटे कोन, ए विशेष्यटा गोटे कोन। तो मन रखंतु जे विशेष्य होउछि एक पद। त आम चैनल रे प्रथम क्लास माने पद विषय रे वीडियो बनाई पोस्ट कर दिया जायछि। जदि आपण एबे जाय देखि नांती तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखाई जाइए देखी ने। तो प्रथमे आम ए जानिबा जे पदर प्रकार भेद। तो पद केते प्रकार ना पद होउछि 5 प्रकार। तो सेगुडिक कौन कौन ना तो पद होउछि 5 प्रकार यथा विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय और क्रिया। बुझिपारे पिला माने। तो पद होउछि 5 प्रकार यथा विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय और क्रिया। एबे चलନ୍ତୁ नेक्स्ट पेज देखिबा। एबे हमें जानिबा जे विशेष्य माने कोन। आपण कहबे सर एबे आपण कहले जे विशेष्य माने पद। अरे भाई विशेष्य माने पद किंतु विशेष्यर संज्ञा कोन। तो विशेष्यर संज्ञा बा डेफिनेशन जानंतु जे तो वाक्य रे व्यवहृत जेउ पद कोनोसी संज्ञार संकेत होइथाय बा निर्दिष्ट नाम को बुझाए। भलो भाबे देखंतु एटी कोन लिखिछि जेउ पद कोनोसी संज्ञार संकेत होइथाय बा निर्दिष्ट नाम को बुझाऊ थाए। तो जोठी जोठी नाम को बुझाउथबो जेउ पद कोनोसी नाम को बुझाउथबो ताहाको विशेष्य पद कुहाजिवो। आ गोटे इंटरेस्टिंग कथा होची जे विशेष्य को इंग्लिश रे नाउन कुहा जाए। अब आपण माने छोट बेले निश्चित पढ़िथिबे जे नाउन नाउन कोन ना नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो बुझि पारले। तो विशेष्य पद कोन पई नाम को बुझाए। तो एबे मन रखंतु जे कोनोसी पद कोनोसी नाम को बुझाउथबो ताहाको आमे विशेष्य पद बोली कहिबा। एबे आपनका मन रे गोटे क्वेश्चन आसपरे कि कोन विशेष्यर प्रकार भेद अछि। तो आज्ञा हाँ विशेष्यर प्रकार भेद अछि एवं विशेष्य 5 प्रकार यथा नामवाचक विशेष्य, जातिवाचक विशेष्य, वस्तुवाचक विशेष्य, गुणवाचक विशेष्य एवं क्रियावाचक विशेष्य। तो एबे आसंतु विशेष्य पदर किछटा उदाहरण देखिबा। एबे कर देइछि देखंतु जे महानदी ओडिशार गंगा। एठी महानदी ओडिशा और गंगा तले अंडरलाइन हेछि देखंतु। एठी महानदी गोटे नदीर ना, सेमती ओडिशा गोटे राज्यर ना, सेमती गंगा भी गोटे नदीर ना, किंतु ना समस्ते गोटे गोटे ना। हाँ ना नहीं। एठी अंडरलाइन वर्ड सबू कहार ना कहार गोटे नाम को दर्शाउछि। सेथिपई एमाने गोटे गोटे विशेष्य। कारण आमे जस्ट टिके आगुरु पढ़िथिले जे वाक्य रे व्यवहृत जेउ पद कोनोसी संज्ञार संकेत होइथाय बा निर्दिष्ट नाम को बुझाउ थाए ताहाको विशेष्य पद कुहा जाए। सेमती ख ग घ व रे भी जो अंडरलाइन वर्ड अछि से सब गोटे गोटे विशेष्य। एबे आपण कहबे सर आपण तो सब पॉइंट आम कहलिनी। मु एथिबाई ए सब पॉइंट्स आपण मानको कहलिनी कारण आमे आसंतु आउ टिके डीपली बुझिबा जे विशेष्यर केउ सब प्रकार भेद अछि तार अर्थ सब कोन। तो देखंतु प्रथमे देइछि नाम बा संज्ञावाचक विशेष्य। तो यार अर्थ कौन। ये जो देइछि नाम बा संज्ञावाचक विशेष्य तार अर्थ कौन देखंतु जे निर्दिष्ट रूपे अनेकरु जनकर बा गोटिकर संज्ञा बा नाम को नामवाचक विशेष्य कुहा जाए। बुझि पारल पिला माने। से कौन कहिला पिला माने ना निर्दिष्ट रूपे अनेकरु जनकर बा गोटिकर संज्ञा बा नाम को नामवाचक विशेष्य कुहा जाए। तो उदाहरण देखंतु कर देइछि महानदी परी बैतरणी और ब्राह्मणी ओडिशार आउ दुईटी बड़ नदी। एठी महानदी और बैतरणी और ब्राह्मणी गोटे गोटे नदीर ना। तो ये होउछन्ती नाम बा संज्ञावाचक विशेष्य। सेमती खर देखंतु निम्ब, बेल और साहाड़ा गछ को पूजा करा जाए। एठी निम्ब, बेल और साहाड़ा गोटे गोटे गछर ना। तो एमाने गोटे गोटे नामवाचक विशेष्य बोली कहले भूल हेबो नाही। सेमती आउ दुईटा उदाहरण देइछि आपण चाहिए पॉज मारिकी पढ़ी पारे। एबे आपण गोटे इंपोर्टेंट जिनस मन रखंतु जे नामवाचक विशेष्य को संज्ञावाचक बा व्यक्तिवाचक विशेष्य बोली भी कहा जाए। तो जदि आंसरटा मन कर नामवाचक विशेष्य हम किंतु ऑप्शन में नामवाचक विशेष्य देइनी तो सेठी जदि संज्ञावाचक बा व्यक्तिवाचक देउछि तो सेटा सेठी कंफ्यूज हेबेनी। बुझि पारले। कारण नामवाचक को संज्ञावाचक बा व्यक्तिवाचक विशेष्य बोली भी कहा जाए। बुझि पारले। एबे नेक्स्ट देइछि जे जातिवाचक विशेष्य। तो जातिवाचक विशेष्य कौन
ନା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭାଇ କେତେ ଇଜି ଦେଖ, ୟାଠୁ ଇଜି ଦୁନିଆରେ ଅଛି। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ଜାତିର ନାମକୁ ବୁଝାଏ, ଯେ ଜାତିର ନାମକୁ ବୁଝାଇଲା ସେ ଜାତିବାଚକ ପଦ। ତ କେତେକ ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷ୍ୟର ଜାତିବାଚକ ନାମ ହେଉଛି ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ସାପ, ମାଛ, ଗାଈ, ପିଲା, ବୁଢ଼ା, ଛାତ୍ର, ଛାତ୍ରୀ, ଗୁରୁମା, ଗୁରୁ, ଗୁରୁଜୀ, କେତେ ଏମିତି ଅଛି। ସେମିତି ଆଉ କେତେକ ନିର୍ଜୀବ ବା ଅପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷ୍ୟର ଜାତିବାଚକ ନାମ ହେଉଛି ବହି, ପର୍ବତ, ସାଗର, ଗାଁ, ଦେଶ, ସହର, ଲୁଗା, ପଟା, ଗାମୁଛା, ଲୁଙ୍ଗି, କେତେ ଅଛି ଏମିତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କିଛିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଦେଖିବା। ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ନ୍ତି। ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ସଜୀବ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଅରଣ୍ୟ କମିଯିବାରୁ ବଣୁଆ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କମିଗଲେଣି। ଏଠି ଅରଣ୍ୟ ନିର୍ଜୀବ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସଜୀବ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ନିର୍ଜୀବ ସଜୀବ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଯେ ଜାଣିନ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ, ବଟ୍ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଯେ ସଜୀବ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଜୀବନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଯାହା ଦେହରେ ଜୀବନ ନାହିଁ ତାହାକୁ ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଗରେ କେଉଁଠି ସଜୀବ ଓ କେଉଁଠି ନିର୍ଜୀବ ବିଶେଷ୍ୟର ଜାତିବାଚକ ନାମ ତାହା ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଯେ ତ କ'ଣ ଜାତିବାଚକ ଓ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି? ତ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଅଛି। ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସମୂହ, ଶ୍ରେଣୀ, ବର୍ଗ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଜାତିର ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନାମବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ସେହି ସମଜାତିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ବା ଗୋଟିକର ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବେ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେ ଜାତିବାଚକ ଓ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି? ନା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସମୂହ, ଶ୍ରେଣୀ, ବର୍ଗ, ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜାତିର ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଟାଇପ୍ସର, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଜାତିର ନାମକୁ ସେଇଟା ବୁଝାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନାମବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ସେହି ସମଜାତିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ବା ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟିଏର ନାମକୁ ବୁଝାଏ। ସେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଉଛି ବହି, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଏକ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ବହି ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ବହି କହିଲେ କୌଣସି ବି ବହିକୁ ବୁଝାଇବ, କୌଣସି ବି ବହିକୁ ବୁଝାଇବ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କହିଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବହିକୁ ବୁଝାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ସେମିତି କବି କହିଲେ କେତେ କବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା କବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି କବିବର, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କବି, ଜଣେ ପର୍ଟିକୁଲାର କବିଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲା, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ହଁ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ସେମିତି ଭାଷା କହିଲେ କେତେ ଭାଷା ଅଛି ଆମ ଦୁନିଆରେ, କେତେ ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଓଡ଼ିଆ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭାଷାକୁ ବୁଝାଉଛି, ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ତ ଭାଷା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେମିତି କବି ହେଇଯିବ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ହେଇଯିବେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ହଁ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ସେମିତି ଆହୁରି ବି କିଛିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲା, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ପଜ୍ ମାରିକି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଦେଖିବା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଯେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଦ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଭାଇ କେତେ ଇଜି, କେତେ ଇଜି। ଯଦି କୌଣସି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ସୁନା କେବେ ବି ତମ୍ବା ହୁଏନି କି ମାଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠି ସୁନା, ତମ୍ବା ଏବଂ ମାଟି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ଉଦାହରଣ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ଯେ ଆଗକୁ ପାହାଡ଼ ନଥିବ କି ବସିବାକୁ ପଥର ନଥିବ, ଆଉ ଝରଣାରେ ପାଣି ବି ନଥିବ। ଏଠି ପଥର ଓ ପାଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ଦେଇଛି ଯେ ବସ୍ତୁବାଚକ ଏବଂ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତ 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କାଠ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଚୌକି ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେ ଖଣ୍ଡ କଲେ ବି କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ବି କାଠ ଆଉ କିଛି ହବନି, କାଠ କାଠ ହିଁ ରହିବ, ସେଟା କାଠ ହିଁ ହେଇକି ରହିବ।
କିନ୍ତୁ ଚୌକିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଟୁକୁରା କାଠରେ ପରିଣତ ହେବ, ପୁରା ଟୁକଟୁକ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ପୁଣି ଚୌକିରେ ବି ନାନା ପ୍ରକାରର ଜାତି ରହିଛି, ଯେମିତିକି କାଠ ଚୌକି, ଲୁହା ଚୌକି, ବେତ ଚୌକି, ଆରାମ ଚୌକି, ବସା ଚୌକି, ଟିଆ ଚୌକି, ଯୋଗା ସାଇଡ। ଠିକ ସେମିତି 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଯେ ସୁନା। ତ ସୁନା ଏକ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷର ଉଦାହରଣ, କାହିଁକି ନା ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସେ ତରଳି ଥାଉ କିମ୍ବା କଠିନ ଥାଉ, ସେଟା ସୁନାଟା ସୁନା ହିଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସୁନା ଯେତେବେଳେ ହାର ହେଇଯିବ ନା, ତାକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କାରଣ ହାର ବି କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଯେଟା ସୁନା ହାର, ଫୁଲ ହାର, ମୁକ୍ତା ହାର, ଗଣ୍ଠି ହାର, ଚପଲ ହାର। ଯୋଗା ସାଇଡ ଚପଲ ହାର ଲେଖା ହେଇନି, ଅନ୍ୟ ମଜାକ ପାଇଁ କହିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଯେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ଅର୍ଥ କଣ? ତ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଅଥବା ଅବସ୍ଥାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ, ତାହାକୁ ଗୁଣ ଅଥବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ମଣିଷ କପଟ ଠାରୁ ନିରୀହତା, ମୟୂର ଠାରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କୋଇଲି ଠାରୁ ମଧୁରତା ଶିକ୍ଷା କରୁ। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କପଟ ଠାରୁ ନିରୀହତା, ନିରୀହତାଟା ଗୋଟେ କଣ ଗୁଣ। ସେମିତି ମୟୂର ଠାରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ବି ଗୋଟେ ତାର ଗୁଣ। ସେମିତି କୋଇଲି ଠାରୁ ମଧୁରତା, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ନୋଟିସ୍ କରିବେ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ। ଆଚ୍ଛା, ଆଡଜେକ୍ଟିଭ କଣ ନା, ଯଦି ଆମେ ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାରେ କହିବା ତ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ତାର କ୍ୱାଲିଟି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଯେ କପଟ ଠାରୁ ନିରୀହତା, କପଟ ଗୋଟେ କଣ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ। ସେମିତି ମୟୂର ଠାରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମୟୂର ତାର ଯୋଉ ପର ମେଲେଇ ଦିଏ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ସେ, ତ ମୟୂର ଠାରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ କୋଇଲିର ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କୋଇଲିର ସ୍ୱର ବହୁତ ମଧୁର, ତ କୋଇଲି ଠାରୁ ମଧୁରତା। ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣକୁ ବୁଝଉଛି, ତ ଏଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଠିକ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଏଠି ଯୋଉ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ସତ୍ୟ, ହଁ ନା ନାଇଁ, ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ସମତା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଆପଣ ପଜ୍ ମାରିକି ଏସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ପଢି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବେ, କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 4 ନମ୍ବର ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଦେଇଛି, ଏଠି ଦେଇଛି ଜୀବନରେ ଶୈଶବ, ଯୌବନ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 3ଟି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ଯେ ଶୈଶବ, ଯୌବନ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଏଟା କଣ ଗୁଣ? ଏଟା କଣ ଗୁଣକୁ ବୁଝଉଛି? ନା, ଏଟା କାହାକୁ ବୁଝଉଛି ନା, ଏଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝଉଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ତ ଏଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯେହେତୁ ବୁଝଉଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଦେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଟିକ୍ ମାରିବେ, କାରଣ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ହିଁ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଯେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କଣ ନା, ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଏ, ତାହାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭାଇ ଆପଣ ଯେତେ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟଠୁ ସହଜ ପାଠ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଏଠି କାହା ଡେଫିନେସନ ପଚାରିଲା ନା, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ଡେଫିନେସନ ପଚାରିଲା। ଟିକେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲେଖିଛି ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଏ। ଭାଇ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟର ବା କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି, ତାହାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଭାଇ ଆଠୁ ସହଜ କିଛି ଅଛି? ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଠୁ ସହଜ କିଛି ଅଛି କି? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି କ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଖାଇଲା, ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଭାଗବତ ପଢିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଖାଇଲା, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପଢିଲେ, ଏସବୁ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ ନା ନାଇଁ? ତ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ ଲେଖିଛି ଯେ ଏଠାରେ କ ସ୍ତମ୍ଭ, ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଥିଲା କ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ, ତାକୁ ନେଇକି ଦିଟା ଟର୍ମସ ସେ ଦେଇଛି, ଯୋଉଟା ହେଲା ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ଆଉ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା। ଏ ଦିଟା ଟର୍ମସ ଆପଣ ଏଇଟା ଏକ୍ସାମରେ ନ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ଆସି ବି ଯାଇପାରେ, ବଟ୍ ଆମେ ୟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବାନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଚାପ୍ଟର ପଢୁଛେ। ତେଣୁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି, କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନା ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରଥ, ଯେହେତୁ ତ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100% କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିବା। ଠିକ ଅଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଖାଇଲା, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପଢିଲେ, ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଅବସ୍ଥାଟା ଜଣାପଡୁଛି। ମାନେ ଏହି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକରୁ କ୍ରିୟାର ସାଧନା ବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଅବସ୍ଥାଟି ଜଣାପଡୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟର ଖାଇବାର କ୍ରିୟା ସରିଛି, ସେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ସେମିତି ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପଢିବା କାମ ସରିଛି। ତ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର କଥାଟି ସୂଚିତ କରେ, ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁ।
आउ एही गुडी को साध्य क्रिया कुआ जाए। तो बुझी पारलो पिला माने साध्य क्रिया काहा कुआ जाए ना वाक्य रे जो पद कार्य साधन कथाटी सूचित करे ताहाको आमे क्रियापद भावे व्यवहार करू आउ एही गुडी को साध्य क्रिया कुआ जाए। सेमती ख स्तंभ देखंतु खाइबाटा खेल पढ़ा ए तीनोटी अंशरू कार्य साधन अर्थ प्रकाश पाउनी बरं कार्यटी कौन ताहा बुझा पड़ुछि माने कार्य साधन अर्थ प्रकाश पाउनी खाली कार्यटा कौन सेटा जना पड़ुछि हना नै पिला माने। तो जेउ पदरु क्रिया कौन जना पड़े ताहाको सिद्ध क्रिया कहा जाए। तो सिद्ध क्रिया कौन ना जेउ पदरु क्रिया कौन जना पड़े ताहाको सिद्ध क्रिया कहा जाए। ठीक अछि पिला माने एबे नेक्स्ट पेज देखंतु। एबे नेक्स्ट पेज रे तीनटा नियम देछि ए तीनटा नियम बहुत इंपोर्टेंट और ए तीनटा नियम रे आपनक मार्क कटि जीव। एबे आपण माने विशेष्यर समस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हे गेले किंतु ए तीनोटी नियम आपन को जानिबा निहति जरूरी कारण ए तीनोटी नियम ही आपन को गेम कर दो आपन सहित। त नियम 1 देखंतु कोन देछि नियम संख्या 1 ना गोटे निर्दिष्ट नामवाचक प्राणी बा अप्राणीर गुण कार्य रूप इत्यादि अनुरूप भाबरे अन्य प्राणी अप्राणीर गुण कार्य और रूप आदि रे समलक्षण रे देखा गले सेठार नामवाचक विशेष्य को जातिवाचक विशेष्य भावे ग्रहण करा जाए। आपण कहे सार आपण एते बड़ डेफिनेशन कहले हम मुंडरे किछि पसिलानी सब ऊपर ऊपर गला। त देखंतु आपण केवल ई एग्जांपल को ही देखि नियंतु सब बुझि जिवे। त देखंतु एठी से कहूची देखंतु एग्जांपल 1 देखंतु कोन देछि ना गंगाधर ओडिसार कालिदास। ठीक अछि त एठी कोन ना गंगाधरंकु कालिदासंग सहित तुलना करा जायछि जे गंगाधर से कहिबा को चाहुसंती जे गंगाधर ओडिसार कालिदास अटंती। तो कालिदास गोटे नामवाचक शब्द किंतु जेहेतु कालिदासंक सहित कंपेयर कराउची गंगाधरंकु तो कालिदास एठी जातिवाचक विशेष्य हे गले। बुझी पारलो पिला माने। एबे नेक्स्ट एग्जांपल देखंतु देछि प्राची नदी ओडिसार गंगा। तो आपण माने जानि थिबे जे प्राची नदी ओडिसा रे प्रवाहित हुए किंतु गंगा टोटल भारत वर्ष रे प्रवाहित हुए। तो एठी प्राची नदी को गंगा सहित तुलना कराइछि हना नै किंतु गंगाटा त गोटे नामवाचक विशेष्य किंतु जेहेतु गंगा सहित तुलना करा जायछि तेनु गंगा को जातिवाचक विशेष्य बोली कुहा जीवो। ए लाइन रे ए सेंटेंस रे प्राची नदी ओडिसार गंगा एठी प्राची नदी गोटे नामवाचक विशेष्य किंतु गंगा नामवाचक विशेष्य हेई मध्य जेहेतु ताहा सहित तुलना करा जायछि जेहेतु गंगा सहित तुलना करा जायछि तेनु एहा एक जातिवाचक विशेष्य बोली कुहा जीवो। एबे नियम संख्या 2 देखंतु कोन देछि जे जातिवाचक और नामवाचक विशेष्यर पार्थक्य खाली एति मन रखंतु एडा म आगुरु भी पढि सारछि बस आउ थरे कहि दोछि जे जातिवाचक विशेष्य पद समूह श्रेणी वर्ग गोष्ठी बा समष्टि बोधक जातिर नाम को बुझाइ थाए किंतु नामवाचक विशेष्य सही समजातर एक निर्दिष्ट अंश बा गोटिकर नाम को बुझाइ थाए। मु टिक्की आगुरु आपन मान को गोटे एग्जांपल देथिले मने अछि जे बही कहिले हम विश्व रे केते बही अछि त केते बही को बुझाए हना नै पिला माने। तो बही जीव कोन ना गोटे जातिवाचक विशेष्य किंतु जदि मु कहिबी जे ओडिया भागवत तो ओडिया भागवत गोटे पर्टिकुलर बही को मु बही विषय रे जेहेतु कहूची तो सेटा हे जीव नामवाचक विशेष्य। जदि आपण सेतळे स्किप न करी देखिथिबे ताले एबे आपण बुझी पारथिबे आ जदि आपण स्किप करी देखिथिबे ताले किछि मुंडरे पसु नथिबो। तो एबे भी टाइम अछि जदि आपण देखिने आंती स्किप करी देखिसंती पछु जांदु आराम से शांति रे बसी देखंतु। एटी हम क्लास एंड करिवा लास्ट नियम संख्या रे जे नियम संख्या 3। तो नियम संख्या 3 कौन कहला ना वाक्य रे क्रिया रो साधन रूपटी क्रियापद भाव रे बसे और मूल क्रिया रूपर सिद्ध कार्यटी विशेष पद भाव रे व्यवहृत हुए। क्रियावाचक विशेष्य पद रे आरी जोग होई जातिवाचक विशेष्य आम भाषा रे गढ़ा जाई पारे। एठी से कहिछि जे क्रियावाचक विशेष्य रे जदि हमें आरी प्रत्यय जोग कर दबा ताले सेटा जातिवाचक विशेष्य होई जिवो। फॉर एग्जांपल खेल हला कोन गोटे काम हना नै गोटे क्रिया तो तेनु खेल गोटे क्रियावाचक विशेष्य सेमती पढ़ा गोटे क्रियावाचक विशेष्य सेमती नाच गोटे क्रियावाचक विशेष्य किंतु जदि हमें तीनोटी रे आली प्रत्यय जोग कर दबा ताले कोन हबो ना खेल प्लस आली इज इक्वल टू खेलाली पढ़ा प्लस आली इज इक्वल टू पढ़ाली नाच प्लस आली इज इक्वल टू नचाली ए सब गोटे गोटे जातिवाचक विशेष्य हो जीवो। त हमें एठो कौन जानले ना क्रियावाचक विशेष्य रे जदि हमें आली प्रत्यय जोग कर दबा आली प्रत्यय ताहले सेटा जातिवाचक विशेष्य हो जीवो। तो आज का वीडियो रे हमर विशेष्यर 100% कांसेप्ट क्लियर हैला।
देन नेक्स्ट वीडियो रे मु आपण मन पई विशेष्यर ओएमआर वीडियो नहीं आसीबी जोटा कि आपण जदि करि देबे ताले एग्जाम रे कौन सी भी विशेष क्वेश्चन पढ़ू आपण को 100% आसीबो ठीक अछि तो हम चैनल रो खासियत ही होछि सेया जे आपण को एई वीडियो रो ही सब क्वेश्चन आसीबो वीडियो बाहर क्वेश्चन आसीबोनी जदि मु आपण को ओपन चैलेंज कर जदि आपण वीडियो बाहर क्वेश्चन आसीला ताले आपण मो चैनल को सीधा आसी अनसब्सक्राइब कर देबे आ जदि एबे चाहि भी आपण मो चैनल को सब्सक्राइब करनांती ताले डेरी कम पे एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु आ बहुत सारा सपोर्ट करंतु कारण बहुत कष्ट रे वीडियो होछि एतिकरे रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी तरे फेरिबी विशेष्यर ओएमआर वीडियो नहीं।